مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu faman ja'ala ad-du'a ila al-khairi da'bahu wa syughlahu faqad akhadha bihaddin wafirin min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وسار على سبيل التي قال فيها تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فلم يكن شغله عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته غير الدعوة إلى الله تعالى بقوله وفعله وبذلك بعث الله وبه أمره فأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم به في الدنيا والآخرة أحرصهم على هذا الأمر وأكثرهم شغلا به وأتمهم دخولا فيه أعني به الدعوة إلى الخير أي الإيمان والطاعة والنهي عن ضديهما أي الكفر والمعصية. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau berkata, barang siapa yang menjadikan ad-du'a ilal khair, ngajak-ngajak kepada kebaikan itu menjadi da'bahu, kebiasaannya, wa syughlahu, dan kesibukannya, faqad akhadha bihaddin wafir min mirathi Rasulullah SAW, berarti orang itu sudah mengambil bagian yang banyak, keberuntungan yang besar daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasara ala sabilih, dan orang itu berarti sudah berjalan di atas jejak atau jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati qala fiha, yang mana Allah menerangkan tentang sabilnya Rasul, tentang jalannya tadi itu adalah qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, ini adalah jalanku, sabilih. Ini adalah jalanku, jalanku maksudnya di sini adalah agamaku, ajaranku. Ad'u ilallah ala basirah. Aku mengajak manusia semuanya kembali kepada ajaran Allah ala basirah, dengan naruni, dengan pemikiran yang murni. Aku yang mengajak, wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti aku. Tugas Nabi SAW adalah dakwah. Tugas Nabi adalah mengajarkan ajaran Allah. Yang mengikuti jejaknya Nabi, ya dia berarti adalah berdakwah, mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah. Kalau kita mau menyimak sejarah, membongkar sejarah, falam yakun syughluhu alaihi wasallam fi jami' awqatih ghaira da'wah ila Allah taala bi qawli wa fi'li. Maka tidak ada kesibukan Nabi SAW di seluruh waktunya, siang dan malam, pagi dan sore, selain dakwah ilallah SWT. Enggak ada. Dakwah ilallah, ngajak manusia kembali ke ajaran Allah, baik dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Apa yang diucapkan Nabi? Ngajari orang. Apa yang dilakukan Nabi? Ngajak orang. Semuanya dakwah ilallah SWT. Wabidzalik ba'athallah, dan dengan tugas itu, misi dakwah, Allah mengutus Rasulullah. Wabihi amarah, dan dengan misi dakwah tadi itu
Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak baik-baik bagaimana firman Allah, wa manittaba'ani, aku ini berdakwah dan orang yang mengikuti aku. Kalau kamu betul-betul mau menyimak dan merenungi ayat ini, maka kamu akan menyimpulkan fa agrabun nas min Rasulillah, paling dekatnya manusia daripada Rasulullah. Nanti yang paling dekat dengan Nabi, wa aulahum bihi, yang paling utamanya manusia terhadap Rasulullah fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat menjadi orang yang paling utama di hadapan Nabi, paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ahrasum ala hadzal amr, berarti yang paling semangat dalam urusan ini, yaitu urusan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruhum syughlan bihi, dan yang paling banyak sibuk urusan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Wa atammahum dukhulan bihi, yang paling sempurna dia tadi itu masuk dalam urusan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, ngajak manusia berbuat baik. Ini adalah manusia yang paling dekat. Nah, karena itu mereka pasti akan menjadi orang yang kebanggaan Nabi. Menjadi orang yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang serius dalam berdakwah biar nanti mendapatkan derajat yang tertinggi. Derajat yang tertinggi itu kalau bersama Nabi. Nah, kalau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kamu hitung dalam 24 jam ini waktu kamu tadi itu untuk menjadi manusia yang sibuk berdakwah berapa jam? Kalau untuk tidur yang jelas banyak. Kalau untuk urusan kerja yang jelas banyak. Untuk dakwah, hatta ngajak anaknya sendiri, hatta ngajari anaknya sendiri, hatta nasihati anaknya sendiri, keluarga sendiri. Untuk dakwah ilallah berapa jam? Mau jadi manusia ingin dekat dengan Nabi, kumpul dengan Rasulullah ada di Firdaus. Kif aneh. Fa'agrabun nas, manusia yang paling dekat dengan Nabi adalah manusia yang paling perhatian dengan dakwah. Manusia yang paling sibuk dengan urusan dakwah. Masuk ke dalam. Jangan hanya bayang-bayangan. Bayangannya aja ada. Hah? Hanya sekedar ikut-ikutan aja. Lah masuk habis-habisan. Inilah manusia yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan setengah-setengah. Rugi nanti, enggak kumpul dengan Nabi, nanti ada di Firdaus. Kalaupun masuk surga, surganya jauh, nanti ada di bawah. Habis-habisan. Untuk dakwah ilallah, maka kamu menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dakwah? Dakwah di sini apa? Ngajak manusia berbuat baik, bukan ceramah. Bukan di atas mimbar, belum tentu. Yang di atas mimbar itu dakwah belum tentu, kadang-kadang cari amplop. Yang ceramah itu dakwah belum tentu, kadang-kadang cari perhatian. Ngajak manusia berbuat baik. Ngajak manusia berbuat baik. Kadang-kadang yang diem itu dakwah. Kenapa? Dia dengan duitnya bantu fukul masakin, ayo belajar kamu, saya biayai semuanya. Ayo kamu yang giat, saya biayai semuanya. Itu dakwah itu. Tidak harus ceramah. Ceramah kalau cari amplop bukan dakwah, itu kerja itu. Merong ngatus itu. Itu bukan dakwah, itu kerja itu. Tijarah itu. Ngajak manusia berbuat baik. Apa sih berbuat baik itu? Yang dimaksud al-khair di sini apa? Al-iman wa ta'ah. Yang dimaksud adalah ngajak manusia untuk memantapkan imannya. Memperbaiki imannya, melindungi imannya. Iman itu ma yata'allaq bil usul. Segala yang berhubungan dengan usul akidah namanya iman. Ngajak manusia kembali kepada akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah dakwah ilal khair.
wa ta'ah. Kalau benar akidahnya ngajak manusia untuk berbuat taat. Taat itu melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, meningkatkan yang sunnah, menjauhi yang makruh. Kalau perlu ditingkatkan lagi, meninggalkan yang mubah yang tidak diperlukan. Sehingga semua yang dilakukan, yang diambil, yang dimakan, yang diucapkan semuanya adalah bernilai pahala. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dakwah ilal khair, ngajak manusia untuk mantap imannya, bagus perbuatan taatnya, dan mencegah manusia daripada lawan daripada iman. Apa? Kufur. Kufur atau sesat, lawan daripada iman. Dan lawan daripada taat, yaitu maksiat. Anaknya sendiri aja kadang-kadang maksiat gak dicegah kok. Putrinya sendiri buka kerudung gak dicegah. Anaknya sendiri berbuat maksiat di hadapan dia gak dicegah. Mana berarti orang yang demikian akan bisa kumpul dengan Nabi? Lah, hati-hati. Karena itu yang berharap untuk kumpul dengan Nabi, ya harus dia tadi itu ngikuti Nabi. Ngikuti Nabi tadi itu, melaksanakan dirinya tadi itu ajaran Nabi, dan juga ngajak yang lainnya untuk mengikuti Rasulullah SAW dengan segala upaya. Dengan segala upaya. Jangan kamu merasa memiliki sesuatu untuk Rasulullah. Jangan ada yang lebih berharga daripada Nabi SAW. Kalau kamu itu kepingin menjadi orang istimewa di hadapan Rasulullah SAW. Dan duitnya lebih berharga daripada Nabi. Rumahnya lebih berharga daripada Nabi. Dirinya lebih berharga daripada Nabi. Waktunya lebih berharga daripada Nabi. Gunakan semuanya untuk Nabi. Gunakan. Habis-habisan untuk Rasul. Enggak mungkin kamu akan jadi melarat. Enggak mungkin kamu akan jadi jatuh martabatnya. Enggak mungkin kamu akan jadi kecewa kalau untuk Nabi. Kamu akan menjadi orang yang nomor satu nanti. Yang paling diperhatikan oleh Nabi. Yang paling didekati oleh Rasul SAW. Habib Ahmad bin Sumaid. Ada satu orang ketika di Mekah cari orang Hadramut. Cari. Akhirnya dapat orang Hadramut. Tanya, ente kenal Ahmad bin Sumaid? Tahu? Kenapa? Begini kata dia. Jangan ngomong-ngomong sama orang. Ana ini termasuk orang yang bertemu dengan Rasulullah secara yagodoh. Waktu itu Nabi SAW berkumpul bersama para sahabat menceritakan orang-orang yang soleh di antara umatnya ini. Nabi merasa bahagia. Tapi ketika diceritakan Ahmad bin Sumaid, Nabi memuji luar biasa. Itu orang sangat dicintai oleh Nabi. Apa sih pekerjaannya? Apa sih pekerjaannya? Kira-kira apa pekerjaannya? Fulus, pabrik, bank, toko. Apa pekerjaannya? Dakwah ilallah. Siang dan malam dakwah. Enggak ada waktu, nganggur. Bangun tidur dia dakwah. Ngajar. Terus demikian. Tidak pindah dari tempat kecuali untuk dakwah. Tidak keluar rumah kecuali untuk dakwah. Ada dalam rumah dakwah. Terus dakwah. Yang diucapkan semuanya dakwah. Nabi SAW membanggakan orang ini. Karena itu kalau kepingin dibanggakan oleh Nabi, jadi orang yang sibuk dalam dakwah. Jangan kesibukan hanya duniawi aja. Pasti akan menyesal nanti. Jauh daripada Rasul. Semua ada di Firdaus, derajat yang tertinggi dia jauh. Kalaupun masuk surga kelas bawah. KPR, perumahan apa itu? Perumahan paling kecil itu, SSR, sangat sederhana. Artinya walaupun dalam surga tetap dia akan menjadi orang menyesal karena jauh daripada Nabi SAW.
Kenikmatan yang paling tinggi nanti ada di surga kalau berkumpul sama Nabi. Itu derajat yang paling tinggi dah. Di dunia dekat dengan Nabi. Gimana dekat dengan Nabi di dunia? Anda bisa diperhatikan oleh Rasulullah secara khusus. Segala sesuatu nanti didapatkan isyarat dari Nabi nanti. Mungkin lewat mimpi, atau mungkin lewat yagodoh. Atau mungkin lewat yagodoh. Karena itu, orang yang sibuk berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, asal dakwah beneran ya, dari hati, maka dia akan mendapatkan perhatian khusus dari Nabi. Akan mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Karena menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Kita mimpi aja enggak. Kenapa? Duniawi semuanya. Di atas mimbar yang dipikir dunia. Ceramah yang dipikir dunia nanti. Semuanya dunia. Hati-hati. Jadi dakwah itu bukan bisnis. Tapi dakwah itu adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjadi orang yang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Mudah-mudahan kita termasuk golongan man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يلومونني واللوم ما أنا تارك موالاة حزب أصبح الشك مالك غريق ببحر الجهل مشف على الردى مطالبه تحت الثرى ومداركه أرى الحق بين الناس قد صار خافيا وقد درست أعلامه ومسالكه أرى مربع الأحباب قد ظل خاويا وفارقه فرسانه وعواتكه فلله ما هذا الذي قد لقيته معرات دهر وطئتني سنابكو أنادي قريبا قد سبته حظوظه وأدعو بعيدا أسرته مهالكو فهذا غريق والأخير مثبت وأيهما تختاره وتماسكه وما أنا بالمختال زهوا بنفسه ولكنني أهوى الجميل وسالك أحن إلى العليا وقد حال دونها فوارس سلطان الهوى وفواتكم ومن يبتغي الأمر النفيس بنفسه يخاطر دون الملك يلقى معاركم هلموا ألموا عصبة هاشمية لنصرة دين الله رغما لآفكم وقوموا بعون الله قومة واحد لهتك حجاب باء بالفوز هاتكم
لقد آن صبح العدل ينشك فجره وقد حان ليل الجور ينزاح حالك بطلعة ابن المصطفى علم الهدى حليف التقى خير الأنام وناسك محمد المهدي خليفة ربنا إمام الهدى بالقسط قامت ممالك كأني به بين المقام وركنها يبايعه من كل حزب مبارك به ينعش الرحمن ملة جده وتحيا معالم دينه ومناسك به ينعش الرحمن ملة جده وتحيا معالم دينه ومناسك والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من للحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله العالمين. الفاتحة على رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين. ثم إلى رسول جل الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله وعلي بن عبد الله علي بن علي خليل سيد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي جميع ساداتنا نبي علوي العلم الغيور جميع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم مثلنا الحبيب الرحمن السقاف وسورة وابو سكران وابن علي وشهاب ودين قد بالملأ عبد الله العدوس الأكبر وابن عبد الكريم المحضر علوي بن عبد الرحمن أحمد بن بن بكر بن شهاب بن سالم أخي بن سالم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ خليل بن الشهاب وحداد ربنا شهر الجيلاني بن الحسن شادر بن ثم الله الحبيب علي بن محمد بن حسن عبد الله بن طاهر واخي طاهر حجة الاسلام بحامد محمد بن الغزالي ثم الله رواح اولياء الكرم ملكنا حالة الرواح من مشاهد قرام الرسول صاحب الحضر وقام بن جعفر من سكاب السيزيد وعلى بن سكاب وسلم وبريمه ومن حضر بدر من جاب وشرق الكرامة وشرق التوحيد وشرق هبونا الشباب والوالدين وليكم امواتنا وامواتكم اموات المسلمين الله تغشى الله من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم
وأن الله سبحانه وتعالى يقربنا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويردنا لي ربطا لا ينحل ويحببنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وتكون من المحبين والمحبوبين عنده وأن الله سبحانه يرزقنا وإياكم كما متابعة له ظاهرا وباطنا وعلى هدي يكون صالحا ومن السلف والآباء فمن ذي جلسنا وإنهم وقصدناهم وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله. لا إله إلا الله.